नमस्कार जय जगन्नाथ फ्रेंड्स आपण मानक मोर यूट्यूब चैनल रे मोस्ट वेलकम। आज आम बुलु बुलु पहुंची जाइलु एक्सप्लानेड मॉल। यह भुवनेश्वर रो बिगेस्ट मॉल। केवल भुवनेश्वर नुहे ओडिसा रो बिगेस्ट मॉल। एठारे सब प्रकार रो नेशनल इंटरनेशनल ब्रांड रो ड्रेस बैग शूज सबु किछि मिले। एठारे मल्टीप्लेक्स थिएटर मध्ये अछि। आपण माने आपण मानको फैमिली और सांग साथी मानक सह मूवी एन्जॉय करि परिबे। एठारे छोट छोट पिलामानଙ୍କ ପାଇଁ टेलीलैंड ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏହି ମଲରେ ହଜାରେ ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ କରିବାର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ବହୁତ କମ ଟାଇମରେ ମୁଁ ଏ ଭିଡିଓଟିକୁ ସୁଟ୍ କରିଥିଲି। ବୁଲୁ ବୁଲୁ ଗୋଡ଼ ଥକିଗଲା, ମନ ଥକିଲାନି। ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ହେଲେ ଆମ ମିଡିଲ କ୍ଲାସ ଫ୍ୟାମିଲି ପାଇଁ ପ୍ରାଇସ୍ ବହୁତ ହିଁ ଅଧିକ ଥିଲା। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ମଲରୁ ବାହାରୁ ବାହାରୁ କିଛି ଫଟୋ ଆଉ କିଛି ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ଛୁଆମାନଙ୍କର ସୁଟ୍ କରିନେଇଥିଲି।